berite doni siraka bo isazi berite doni siraka bo kurane tibin doni siraka bo adisa tibin doni siraka bo kabago tibin nesuka me isazi berite mo nesuka me kurane tibin karamogo tante wa nejelika me isazi berite mo karamogo tante isazi berite yo che alade sugo da illa che kirade sugo da illa iyere kumi ogoli kalanella isazi kilala ogoli kalan che kibina zuzi kalanke che alanama sugo da illa che kidunga alaga dinelasi che kidunga kiraga dinelasi che kidunga Mamadu dinel asi isazi wulila obara yara dela che ale nana boli mine desa wani dunga boli ba yara kari che kale dume kiri yara tike abo tike kurane bade abo tike kurana bade siraka bo isazi berite doni nebi mi fo jena ya kelanyana che ni ma fara jena ya juude mo che kuma minna berite yere nanna che alebina kiri yere tike che abotike ni kuraham ayi wa nebi mi fo sonya ni kelanyana che ni ma fara sonya ni walim kuma minna ni berite yere nanna che kalebina kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا للحق الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وإن كنا من قبل لفي الضلال المبين الحمد لله الذي يولج الليل في نهار ويولج النهار في ليل نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا كثيرا وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون نصلي ونسلم على رسوله وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا سنبدي وانسك لهرلا ولا كان ولي هرلا نالا صنا أبن تنينا أفرل كالوك لتانو كنونتون سامبا فلا مغان أنيكلي بيين تني أفرل كالوك لتانو كنونتون سامبا فلا مغان أنيكلي إن شاء الله ولا أسيزلن كفن ستغالا تغبرك مي ame kishin nema nyine alafe ka jidam kuntigi kano Muhammadu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama okofe ame tanga nyine alafe ka banjugu torola no iblisay okofe ame folise bela jelema mao ma de kluban kana radio Kaira FM 102.0 ka sigaro ben sigaso lafia bugoba inshallah olam ame folikerengera ka ke bela jele inshallah wala mbadium anyon soro ni kene kelen kan sinzin kelen ko fe ni ala togoy ani kishin ne ma nyin len ko fe ala fe ka jidan kontigi kan no Muhammadu anaka so ambe tangani ni ala fe ka banjugu toro la no iblisay wala fana foli kelen ko fe awi ana radio nyama ya soyi inshallah bien tanay avril kalok letan kononton samba fla mogan anikele la selekala way ustaz berte ala ka waraba murutile kabo sigaso lafia bugu koko
wala sambadion anyon soro ni kene kelen kan pour que anyanga walanda o joro mi ambese kata o yoro kelena ni setige ala sona wala juma tamale afrika luk letan woro samba fla mo gani kele anwo yenyon soro ni kene kelen kan pour que Ostaz Berthe mes souffrances en islam vol 2 pour que kaseka o temui ko okumake mais ala yake défaut donner là ou enregistrement là donc Coran nana tige quand sur sera fait ce qui fait aye bara nyaga mambulo dawde bato bifana ambe obligé est-ce qu'un enregistrement là wala sambadium bien ben obligé témoin de quand no de juma don témoin o témoin ti dore oye ustaz Berthe nyan min kes la mela an ustaz Berthe toro min kes la mela ka do fo ala pour que la ba obse ka don tigi ustaz Berthe rejoin obse ka don chugo mina ustaz Berthe join d'accord wala mbalon wala ndami kun labena en fait juma comme un doke alamsa mais ala yake o maseka un doke alamsa o maseka ban donc faut juma en segla kan ka to dafa mais en toute émission na courant tigela ato maseka lasi donc ce qui fait enregistrement maseka ke amina obligé ka sega kan bintene avec le temps qu'on entend samba flamoran anekele wala mbadon anwo ya joro mina oye jumaye ode tuma mina ngome Maroc sigi banle ne lale malila anwo ya damine ora de la juma temele ne enregistrement masega ke courant fait donc bien mina damine ora kelena histoire de do pour gapse ga don Berthe yere joye ni mununte adon uluka adon ne afa awe kanto Maroc la nga kalan sen fe no e droit kalan e université la ngon klale jien kono ala e sra mira ne nango sra tagama o yaka dina la seli o depuis okela kanto Maroc nye la sel chama ke kanto Maroc et puis enregistrement utala ado kela vidéo e ado kela audio e enregistrement kela donc on nana se Bamako minke bara folo min ninya damine okuyi enregistrement mun ninyo ke Maroc ka yala ni olo enregistrement ka di mauma Bamako okela vers 2016 mbole Maroc kana ya malila ngongbe jatigila mina okuyi garanti ki buguyi ngombe mami fei afo mako Adama Traoré o ko njatigi kay amba wele tuma dola ko nos médecin de do asgaro bembe Bamako garanti ki buguma donc ne jigle afei mbadi ntola mbebo afei mbeta fosugo bala ani quartier wero la Bamako akonti dore akonte pour que chami mbembolo ala ka dinana anenya be nyagamu munala ka dinana kasega uli ka jo o nyagamu numbe sega boss la mala chugum ore kamande ko mawuli ngare sirmay ka chama tagama sena ado bita flaniko ado rebe songata saba o yesokonna ani meta yoro me o franche o nyinte meta o gati minke ka yala ni ka resirma odi maw ka lame abe fam o ka konti dore pour que kase ka don hakilina mimbe nkono alakola o kase ka don comme nya fa choko mfanana mago beti kele ibita se doma iba kuma fa uye obe kumbe choga werela iyara masigi nimiye nga ala kama abe kun abe fam obekela sabo ya soro fangatenna ogati ka fombe a radio ta walima metanga wajulu bla radio la o ka jouer
ko war sara ngo ya soro fanga tenena antola tan dononi be yala no enregistrement wiye abse ka ken yala la ka se doma tuma dola obse ka fo hon ni kema fly mene walma ni kema nani mene ika ke ki ka musa ka ke mbe labambele ko war kele nu fara nyonga kan ko ke jumaye ka to di radio la pour que ala ka dina bse ka lase a herbe 100 herkele wa kele wa resrema kele radio la akumeka radio mena Bamako wa radio donko akanga soro garanti ki bugu de la ambadon kato la dononi ninye war fefa ka fara nyonga kan meta di radio la obe enregistrement ke obe farane ka enregistrement kan mbe yala damena no enregistrement fanaye pour que abise ka maula soro chugom beni sedo ala fei wa beni ka ala jo ngeneya bena binyona abe fam kana to la dononi fo nere mako bise war matuma dola ka wajuli kenai me atisoro labana ka jumeke mbe wuli de ka yala kata mason fei munu be sojon nuke walma brique gauche la fei mona pour que ne me se ka manœuvrer ke ubolo walma me se ka brique gauche ke ubolo clé kono no yin saramina nga war fara nyonga kata ke ka ala ka dina lase mbadon ne mbekela Bamako kana laban me déplacer kata misru la pour que kata ala ka dina lase abe fam ni tara misru do la bi shini meta misru werela shini ngana meta misru werela ngana na laban misru tigu do commencer la kana suspend o ka misru kono o fana sur la mon fait o sur la mi fait o de nkuma chogoy sabu mona nketola ka ala ka dina chanfo ayera la ka fo ko frantene dala tuma mina ne ba ala ka dina chanfo donc depuis okela yoro chamana misri kono meta ninna fe ma kelen kumbe ko Yusuf amako fla de kumbe agrin nu chamake nena ali ambeta misri la wakati dola almami walma misri kono mo do ba fo anwi ko wajul teke uluga misri la abe fam ne bekela kanto Bamako donc depuis o ben suspend dononi fo kana ke misri hakem mi yera bal wajul la Bamako a misri kacha abe famo ibita o ba fiye te wajul ke mais ibu nyilinga konjumel la te wajul ke o tise ga konjojon fiye o tena se ga fiye kiye ni fo ko ala na kira ma fo o tise ko fo o tena se ga fiye kiye ni ke ala na kira ma mi fo o tise ko fo mais o be mi fiye kacha o be kando fiye kan mi ni yera tise ka so ma fiyo abe fam iba fo misri kelembe yi akanga soro garanti ki bugu de la almami ntoko kanga soro ko madu kone obe delika fone misri kono kone be ka ala ka chanfo ulu e focho mina ka be ka commencer kulu amerde sabo ya soro ne kuma ngala ko qur'ana kono suran duru aya binan ninani ko jamakulo makiti tikanale ka qur'ana yi ka be kafirude seli kote shungalo kote hiji kote jamakulo makiti nala ka qur'ana yi ka be kafirui ambadon o temu inkele domina o do infana ne kala ne ka o misri wajul labai sabo mason ka nyejo nkoro walma ka fo bi sonne ka wajul ko ka misri la dana o doma mona ne ma fo bali fo ne gongo ala de koti nga ale almami wo o bi ano fema wo o tsega nan dalwe ka ira ko kalodo me mona o be berte bala kana fo sabo na fo la jogo na ye ola olu ka berte bali ka fo de ba bo qur'ana kono wa o ta bo qur'ana kono o tise abe qur'ana kono deja iye berte bali ka fo aba kono ni mono makiriti kanu qur'ana olu e kafirui abe famu hal ma munu yere kala lafli kulu e shungalo shumbawi kata soro makiriti kanu qur'ana wal ma munu yere kala lafli ko olu e hiji kalawi kata soro makiriti kanu qur'ana ala yin bede wele kafiru tange kirimati kanu qur'ana awo kle bankon ni bede ko fe kafiria fola ala fe to mamina ni kirimati kanu ala ka qur'ana ambadon anana ganka ne misru fanaye ko toyi mais misri kelendron de sorola misri tigi minni o konema o misri almami jambe soro jalodi akonema
ale ka misiri kɔni bɛ yen ne ka ala ka diinɛ lase a la tant que ma fɔbali kɔni fɔ dɔrɔn n bɛ kan ka min fɔ can de don donc ce qui fait ale ka misiri bɛ yen n kana dɛsɛ ka ala ka can fɔ a kɔnɔ o de fana kɛla alimami ye alimami min sela ka sira di Berthe ma a ka can fɔ a ka misiri kɔnɔ n'o tɛ n'a ɲɛ bɔla o la presque tɔ ninnu bɛɛ ye ne suspend nka o bagaliw yɛrɛw ma maa tɛ se ka ala ka diinɛ suspend maa tɛ se ka ala ka diinɛ bali a bɛ faamu an badenw an nana t'o la dɔɔni dɔɔni fɔ kana Berthe yɛrɛ dɛsɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ sabu misiritigiw commencé la ka ne suspend Bamakɔ ensuite ne bɛ wajulu kɛ condition min na radio la n bɔla k'o fɔ aw ye n tola n bɛ dɛsɛ a wari kɔnɔ dɔɔni ka taa émission sara pour que ka baara kɛ n nana to ka dɛsɛ sabu o y'a sɔrɔ dɛmɛbaaw tɛ n na dɛmɛbaa minnu bɛ se ka a rassurance ta k'a fɔ o bɛ ne bila ka kuma ni k'a wari sara o y'a sɔrɔ olu tɛ yen a bɛ faamu ne nana mun kɛ n wulila ka yaala radio de ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ radio minnu dɔn ani n bɛ se ka se radio minnu ma a tigiw an'a directeur pour que ka taa kuma u fɛ o bɛ se ka au moins semaine kɔnɔ heure kelen dɔrɔn di ma pour que n bɛ se ka ala ka diinɛ lase ni k'a kan enregistrer o la n'o enregistrer la o enregistrement na to maaw bolo ka to ka jouer pour que o bɛ se ka n dɔn cogo min mais n yaalala Bamakɔ radio caman ni ɲɔgɔn cɛ mais ma se ka maa kelen de sɔrɔ o cɛla maa min sela k'a fɔ Berthe n ye nin heure in d'i ma ala kama semaine kɔnɔ tile kelen i ka diinɛ lase a la pour que i bɛ se ka lakodɔn pour que i bɛ se ka kɔrɔta n y'a fɔ aw ye juma tɛmɛlen enregistrement min tiɲɛna n y'a fɔ aw ye o enregistrement kɔnɔ n ko hali radio Mamelon tigi n'o ye Bekayi Kɔnɛ ye n ko n wulila ka s'a ma k'a to Bamakɔ pour que au moins a bɛ se ka n dɛmɛ au moins ni heure kelen pour que ni n kumana a kan bɛ enregistrer maaw bɛ se k'a lamɛn cogo min nka olu si ma sɔn ka Berthe dɛmɛ o don tɔgɔ la in na n badenw kɛko o de ye fɔko ye n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ min fana ye n sɔrɔ ala kama n bɛ kan k'o de lakali aw ye aw ka bɔ a kalama ne maa minnu tɛ Berthe dɔn walima n'o balila k'a dɔn sisan o k'a dɔn ko in yɛrɛ daminɛna cogo di o nafa ka bon kosɛbɛ sabu n'i bɛ maa dɔn bi la mais n'i t'a dɔn kunun na a ka ca la n'i ma jija i t'a dɔn ko ɲɛ sabu i b'a bi dɔn mais i t'a kunu dɔn a tɛmɛna sira jumɛn fɛ yann'a ka kɛ tan o nafa kɔni ka bon ne hakili la an badenw ne nana dɛsɛ o de la Bamakɔ dugu kɔnɔ mais ne ye tagama kɛ Bamakɔ n'ala kama ta a tagama dɔw cɛ kun ka jugu parce que ne tun bɛ se ka heure hakɛ min tagama tile kɔnɔ ala kama a ka ca nka ala ye o tɛ foyi de ye don dɔw bɛ don na n badenw ni n ko bɔra tagama ninnu na dugu kɔnɔ ni nana da ni dugu jɛla ni n ko n bɛ wuli ka fajiri seli wallahi ala y'a seere ye n yɛrɛ wulitɔ la a bɛ k'i n'a fɔ don dɔ la n ka dɛsɛ ka jɔ n sen fila kan tellement goudron kalama ni samara a ye min da n sen kan a dɔw bɛ k'i n'a fɔ a ka joli tigɛ sentigɛ kɔnɔna na ni hali ka wuli ka taa seliji dama ta a b'i tɔɔrɔ o bɛɛ kɛla o bɛɛ tɛmɛna donc ne nana mun ye ne y'a ye effectivement n bɛ ka baara kɛ contexte min kɔnɔ Bamakɔ finalement ne bɛna dɛsɛ n kɔnna ka mun kɛ n y'a fɔ n jatigila ye Bamakɔ k'a fɔ a ye n ko n bɛ fɛ ka Bamakɔ bila sabu n y'a ye n bɛ ka n yɛrɛ sacrifier n bɛ ɲinina ka sa mais o bɛɛ la ne mako bɛ min na ala ka diinɛ na a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ donc ce qui fait ni n ye Bamakɔ bila n bɛna essayer ka taa yɔrɔ de la adamaden tɛ yɔrɔ min sabu k'a kun kɛ ne ma se k'a bila n kun na n ko na adamadenw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu na sɔn ala ka diinɛ na tan ni kan in kan tuma min na n dɛsɛla Bamakɔ la an badenw n y'o décision ta don min na ni n wulila ka taa Bekayi Kɔnɛ nɔfɛ radio Mamelon tigi ni ale ma sɔn o don n badenw o fana sen bɛɛ ne ka décision tali la o jɔyɔrɔba b'a la o yɛrɛ de ye n tɔ jigi tigɛ k'a ye est ce que dɛmɛba na sɔrɔ Berthe la yan bele Bamakɔ kɔnɔ wa donc ala dun ko kuranɛ kɔnɔ a sura 29 a aya 56 ba'da liyazi billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a wa iyaya fa'buduni ala ko hey aw adamadenw ale ala ka dugukolo fɛrɛlen don ale ala ka dugukolo ka bon ni aw ma se ka ala ta kɛ yɔrɔ min aw ye o yɔrɔ bila a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min na aw bɛ se ka fɛrɛ ka ala ka diinɛ kɛ o yɔrɔ la hey aw adamaden minnu limaniyala
hey ala ka jɔn minnu limaniya ni aw dɛsɛla ala ta kɛli la dugukolo fan min a ye bɔ yen n'i ma se ka ala ta kɛ Sikaso bila n'i ma se ka ala ta kɛ Bamakɔ bila i ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'i bɛ se ka ala ta kɛ yen mais n badenw o masali kɛnɛ kan ta ye jumɛn ye o de ye i b'a ye tuma dɔ la ni dugu dɔ gɛlɛyala i bolo balo sira kan i b'i ka denbaya cɛ ka bɔ dugu la ka taa dugu wɛrɛ ko sabu i ma se ka balo dugu dɔ in na walima i bi boli ka taa dugu wɛrɛ walima jamana wɛrɛ k'i bɛ taa dahirimɛ ɲini na munna sabu i bɛ sigida min na e ma i dahirimɛ ye yen o de y'i boli ala k'o b'o cogoya kelen fana na n'i ma se ka ala ta kɛ yɔrɔ min i b'o yɔrɔ bila an badenw o hakilina nana Ustaz Berete la tuma min na ni ɲɛni bonyana Bamakɔ tuma min na ni tɔɔrɔ bonyana Bamakɔ degun bonyana dɔn bɛ don na an badenw semaine kɔnɔ n jatigila la ne tun bɛ dumuni kɛ tilegan fɛ a dɔw la semaine kɔnɔ siɲɛ 2 de samedi dimanche tilegan fɛ a tɔw la lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi sinon du lundi au vendredi a dɔ la n badenw ne tun tɛ sɔn ka dumuni kɛ tilegan fɛ maloya fɛ sabu n tun bɛ yɔrɔ min na ani n tun bɛ baara min na ne b'a suguya dɔn a bɛ faamu wa donc a dɔn bɛ dɔw la ne bɛ kɛ sun na hakili bɛ dɔn dɔ la siɲɛ dɔ la ni suntigɛ sela k'a sɔrɔ n kunna wari bɛɛ o ye dɔrɔmɛ 7 de n badenw o dɔrɔmɛ 7 in o de kɛla ka sun tigɛ o don dɔrɔmɛ 5 o donna marabatigɛ la dɔrɔmɛ 2 tɔ n badenw o donna sɔgɔsɔgɔbɔmɔ la aw kun tɛ yen ala bɛ yen a bɛ faamu wa nin bɛɛ fɔ kun ye aw ye jumɛn ye aw k'a dɔn Berete tɛmɛna wo jumɛn fɛ yan'a bɛ dɔn bi a nafa ka bon sabu maa caman bɛ yen o tɛ ne kunulama dɔn mais o balila k'a ye sariyatigi ou bien sariya mobili tigi ou bien a ka mobili filɛ nin ye ou bien a donna tan a bɔla tan n badenw nin bɛɛ ye kɔfɛ ko ye ninnu bɛɛ to yen ne kan ka nin min f'i ye dɛ e ka ninnu lamɛn tan i bɛ kan ka faamu wa marabatigɛ 5 la sɔgɔsɔgɔbɔmɔ den 2 dɔn bɛ donna n badenw ne ye sun tigɛ n'o de ye don dɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ ɲani fɛ ani tɔɔrɔ fɛ o ka bɔ yen ne nana ye gɛlɛya bonyana ne ye wele kɛ n ka maa dɔw ma n ko sisan kɔni ne bɔtɔla dɔw Bamakɔ wa n bɛ taa yɔrɔ min o tɛ dugu ye dɛ n bɛ taa yɔrɔ min o ye kungo kɔnɔna de ye a bɛ faamu wa n kan ka maa minnu wele k'a f'u ye n tola wele de la fo ka na se cɛkɔrɔba dɔ ma o cɛkɔrɔba in o tun bɛ sotelima na o y'a sɔrɔ a bɛ retraite la depuis o wagati a ka so filɛ nin ye Lafiyabugu a jamu ye sinon a tɔgɔ ye El Hadj Mamutu Mariko ni minnu bɛ sotelima baarakɛlaw dɔw dɔn hakili la o kan ka sɔrɔ o b'ale dɔn peut-être El Hadj Mamutu Mariko an badenw o ye n ka cɛkɔrɔba sɛbɛ dɔ ye n y'ale wele ka ci ɲɛfɔ ale ye donc ale de fana kɛla sababu ɲuman ye ni Berete ma sɔrɔ ka taa kungo kɔnɔ sabu n y'ale wele k'a fɔ a ye k'a fɔ n dɛsɛla ala ka diinɛ laseli la adamadenw cɛla donc ce qui fait comme n bɛ ka can fɔ mais o caman bɛ ka kɛ i n'a fɔ o tulo t'a la comme n bɛ ka ala ka can fɔ o y'a dɔn can don mais o tɛ ka sɔn k'a baara kɛ donc n'i tɛgɛ don dingɛ kɔnɔ n'i ma dingɛ kɔnɔ fɛn sɔrɔ i b'i tɛgɛ sɔrɔ ne y'a fɔ o cɛkɔrɔba ye n ko ne taatɔ don n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n ko n ti taa adamadenw cɛla beli n ko n bɛ taa min n bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa sigi n kelen ni min ye n sɔrɔ n ka jɛn ni o ye cɛkɔrɔba ko ne ma ko n ka masali ta kira Muhamadu kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so o kira Muhamadu ko tuma min na a ye wele da Magan a dɛsɛla Magan dugukolo kan o ma sɔn k'a ye mun kɛ a bolila ka bɔ Magan ka taa Madina donc ne kana taa kungo kɔnɔ mais n ka masali ta an ka kira kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so donc ale b'a laɲini ne kana Sikaso ni nana Sikaso n ka na n débrouiller yan n'o fana wolola min na on va voir n badenw an bɛ nɔ ye min na comme ne y'a fɔ aw ye n ko n dɛsɛla radio la Bamakɔ semaine kɔnɔ heure 1 maa ka se ka n dɛmɛ ni o ye o ma kɛ yan o ma tɛmɛ wa aw tulo bɛ na radio min kana radio Kayira FM 102.0 a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sikaso Lafiyabugu ma an badenw depuis wagati joli aw tulo bɛ n kana n bɛ ka wajuli kɛ radio la a bɛ wagati jan bɔ dɔɔni n'est-ce pas voilà donc jɔn de sɔrɔla min y'a garanti ta k'a b'a sara hali o tigi tɛ Mali dugukolo in kan yan o bɛ Faransi de n badenw a bɛ faamu leçon de don k'a di aw ma aw k'a dɔn fɛnw bɛ fɛn na n'i y'a kɛ ala ye a résultat i bɛ sigi k'a kɔnɔ ne dɛsɛla heure 1 na Bamakɔ nka an bɛ nɔ min na sisan maa de sɔrɔla Faransi dugukolo kan min ye nin heure ninnu san Berete ala ka diinɛ can fɔ an y'i dɔn n'o de ye a fɔ
mbe jɔ garanti kɔrɔ ale de y'a sara n badenw an bɛ kan ka kuma n'ale de ka heure salen ye an bɛ nɔ min na bi a bɛ faamu o bɛ min yira e la Mali dugukolo tɛ dɛ fo France dugukolo kan o bɛ min yira e la o de ye n'i ka gileki bɔ Ala kama Ala de y'i dɛmɛbaa ye a bɛ faamu wa badenw o kɛlen kɔfɛ ne nana Sikaso nacogo la o cɛkɔrɔba in a ye transport ci ne ma n'o ye El Hadji Mamutu Mariko a ye 2000 de ci ne ma o don ko n ka n déplacer ka na yan Sikaso n ka n'a ɲɛɲini yan mais Ala ni a gɛlɛya kojugu a n'a ɲɛni kojugu ne nana de ka n ka minɛnw tɔ to Bamakɔ valise 2 falen n nana k'u to Bamakɔ Ala ɲɛni fɛn badenw ne bɛ don yan Sikaso don min na hakili la a kɛla jumadonya dɔ de fɛ donc ka sɔrɔ ka n'a daminɛ yan à 0 a bɛ faamu donc ne nalen Sikaso ne jiginna yɔrɔ min na o ye n ka école maître dɔ ye n'a bɛ minnu kɔnɔ ko hali somɔgɔ tɛ n na kuma tɛ karamɔgɔ ma école sira kan a bɛ kan ka fɔ olu de ye o k'a dɔn donc ale ka so tun bɛ Médine ne jiginna ale fɛ yen an ye ɲɔgɔn dɔn Kilela de ye n faso ye n ye école kalan kɛ yɔrɔ min 8e année la o maître in de ye maths physique chimie ale de y'o k'an kun k'an to 8e na donc ne na a ye n dɔn o senfɛ sabu ne de tun kɛla ka classe premier ye donc an ye ɲɔgɔn dɔn o senfɛ n kojala ye o la fo ka n'a to n nana taa Maroc k'an to ɲɔgɔn fɛ hali bi donc ne bɔlen Bamakɔ ka na ne jiginna ale fɛ yen n badenw a bɛ faamu k'an to débrouiller la n ka maa 2 kun bɛ yen kelen kun bɛ CMDT la o kun ye électricien ye Bakari Sakɔ ani kelen bɛ Médine Burama Traoré a bɛ ɲɔ de feere olu mɔgɔ 2 de farala ɲɔgɔn kan badenw ka radio ɲini yan Sikaso k'a di Ustaz Berté ma k'Ala ka diinɛ lase radio fɔlɔ min sɔrɔla o ye radio Waati FM a kun bɛ Médine o wagati a bɛ faamu wa donc kana to o la n ye wajulu dɔɔni kɛ o Waati FM na fɔ sɔɔni sunkalo nana se o wajulu jɔla olu maa 2 kelen Bakari Sakɔ CMDT électricien ani Burama Traoré commerçant Médine olu de farala ɲɔgɔn kan toujours ka radio ɲini Krimo fɛ n'o ye Karim Sila ye radio Samakan Soleil FM 96.7 o ye radio in ɲini k'a di ne ma n yɛrɛ mɛnna radio in na kosɛbɛ wa maa caman fana bɛ yen o ye n dɔn radio in sababuya la radio Samakan Soleil FM 96.7 o de la nin yɔrɔ in na n bɛ n fara dɔrɔn ka foli ani waleɲuman dɔn ani tando k'o kɛ radio in tigi ye Karim Sila n'o ye Krimo ye ale de kɛla sababu ɲuman ye Ustaz Berté yɛrɛ ka se ka lancer k'a dɔn Sikaso kɔnɔ yan fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma ale de kɛla a sababu ɲuman ye o la n b'a fɔ kosɛbɛ ni dɔ ye dɔ k'i la n'o ma diya i ye n'i y'o fɔ ni dɔ wɛrɛ nana dɔ wɛrɛ kɛ min diyala i ye i kan ka se k'o kɔni fɔ Karim Sila Krimo a ɲɛna Berté ma a ɲɛna Ala ka diinɛ ma a bɛ faamu n tɛmɛtɔ don an badenw n tola o radio in de la n ye wajuli caman kɛ radio in na maa caman ye n dɔn o senfɛ ka na to o la ne tun bɛ yɔrɔ min na n jatigila la n'o ye Médine ye tagalen ɲɛfɛ o yɔrɔ sigi mana laban nka o ma laban kun min na n b'o to gundo la n bɛ tɛmɛ fɔlɔ n labanna ka taa yɔrɔ jumɛn n taara n tɛnɛmuso de fɛ yen Mama Soni o bɛ Mama Soni lɛda fanfɛla la an badenw o ye n ba dɔgɔnin de ye ba kelen fa kelen ale de kan ka sɔrɔ o ka lagare sabu a bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen min fatura mais ale kɔni t'o kalama mais apparemment ale de ye o ka lagare ye sabu ne ba de ka kɔrɔ o bɛɛ ye min gana n ba la o kun ye cɛ ye o fatula o tɔgɔ kun ye Yaku mais o kun ye taxibolila de ye Sikaso kɔnɔ yan an badenw min gana o Yaku o la o de ye a fɔ ma ko Jɛnɛba mais o damaw b'a wele u ɲɔgɔn cɛ ko Jɛnɛbani n kɔni tɛna fɔ Jɛnɛbani sabu n tɛnɛmuso de dɔn badenw mais ne nalen ta ale fɛ yen u ka du 2 de ye wa yɛrɛ ma minnu bɛ Hussein Amion Guindo je pense que a tɔgɔ ye o de ye minnu bɛ o ka so dɔn wa yɛrɛ ma voilà o b'a fɔ min ma ko Pulo peut-être voilà o ka so bɛ o yɔrɔ de la Bɛngali la o de ye n belen n'a ye an badenw ne taalen ale fɛ yen Mama Soni ka taa to yen n bɛ bɔ o yɔrɔ la n bɛ taa radio Samakan na
kata dina lasei nga na laban chogodi comme nya fo chogomena olu na laban kangen kabo ufei toujours amen tenena avril kalok le temps ane kononton samba flamoga ane kele Oustaz Berté ala khawaraba murutile karamogo shariatigi kabo sigaso lafiabugu koko ambadon monana naye nene gena kabo ntena muso fei mbamso dogoni bakele fakele monana noye o konti doreo ne dine la sel damina radio samakana mau commencer la ka fo nintai chaye donc chanyi na wula obenga yoro nyino obeta bonye o chanyi na wi mais ona na wele dondola noye ntena muso indenge flana ay wele akone ma obekanga na no fa ala kama donc oti ben alema sabu ale besran et puis amanda ale mago katoka na ala mago katoka na uluka so nde no fe ko nga fela dotike na kwa mango ame fela jumetike sisa akone ma nga fo mamunu be na ne no fe nga fo uye okatoka nkona dugu kono mbadi ko sino amandi ale mago na uluka so donc le fana ko ne tse ka fo nyine baye no fe mai ka kana na ne no fe ne dine la sela de ni dine la se ni mamunu sona iye ulu de betuko ko wane reka fanga ala kofe abibo ulu de lawo ni ne sra bare ulu nyangu kanana otmana ne be fanga soro chogoti ne be jama soro chogoti no woni ni aw hakilnai tana foni aw yembo aw fei no tenet seka ala nyini ba mambe kana ala kama net seka srada onye ko parce que onali aw fei o mandi awi na obenge no tenet seko fonno fe mai mbadion no fe ma continuer la kata no fe o mama soni kele ina mais anana ce niveau de là o in labo o kaso kambla yoro kura do be o kunjola me o majo ka ban pepeu o taramblai donc toujours ma commencer la obina mais o ma obo sabone ko mo yoro kura mina ala ba don tigi nyane ko mene kai toro ko menko o yoro de la fana ne a décision tangombe bolika bosika so kata ko chala mbadion abi fam sabu kanto yoro la haliji ka selji tanai ne kunta soro ufe kanto yoro la mais nunu te ko kalon walima adonata bolata non Oustaz Berté mimba fonde de ba garantie akeba do wa chama be obenina o masao no kulo donala halni auta do na don tigi ko ni olu ke wale doy we min ka ala ka dine no abi famo o ya kede wani ya ka abi fodi ni kunte fa kana fo e kunta ke abi fam ambadun école so do flane mama soni jibarantu nyefala la ko complexe scolaire la Fatmata Haidra ou bien absega ke to ko rabala o école so yi don dola ne déplacer la kata jita fo école so de là pour que mese kana nga dina bara oke ku ka soto yi abi fam kana ce niveau de la wiru ya yi halbi ayini mbwanga so me halbi mawbe kanga na nofe amena fele min tiga na nga ningenga bonga yoro bela abi famo anga ningen ka bonga secteur bela ya ni ya me mawbe na nofe anga yoro la c'est parce que abi andi donc ne ere o somi soro ne ngene ata domina ngombe bo o fei ambadion o donde o negen me wa soro ngunta to do kaba abi fam ntena muso denge flana ale de ko odon ko ne kanga menonche ngata ka bo ulukaso mona sabu ne ko nta ya ala koy wano ko mbala de nofe do ne sigirote ulufe ngabo ngambadion nta to nko ntena muso maudu ngo je don kacha awe ni kabi o jala alai ala de sona o de lawe yake nga je don ko ni kacha ni nyona chama kela ala ka cheba la dina sraka nene kela nena mbala fo nga au tade ko ni ala kololo e sabu ne ba do mimba ko no o ko ni o maso sofio abe famwa donc ne mena o chaw de la mbadion kata nga mogo do fe sanu bugula nga me no mi nabi ulu ene gen kabo ka so domina o kala vers 2017 ame 2021 na ala sona o ingen kabo so min kono ala ye yoro dinema yoro min bebe o ka so nyona chien sabade ma waso tede ngani min kala o debe fo o ingen domina o man gen ko wore kama o ingen ala de kama o ala de son yoro la yoro min bebe ulu ta nyona chien saba nyona de ma
Allahu Akbar. Abi famwa, voilà. Tagale nyefe, le temps jugera. Abi fam, mbadion, netara sanan bugu la odela. Mais kanto mama sonina, doyene senatagamana, ale nyana ne maka ne ko so kelen sanga dimma folo. Ostaz Berté ka yelen kan fin soro, ko doya sanka dama, adamina na onega so indela. Donc, muno be kuma tia ko mobili, walma sharia mobili, walma abetan, oka nunu lame kanye. Na adamina na mobili ko la na madamina wala ko don folo. Adamina na sein de lambadion. Bamako, metagama tuma de la fon sentika ko nabi kena faka julta. Kana bo ola ka to ke nega soyi. Yansiga so kono ya, mama soni. Nega so insana domina, ne a fo nega so tuga ay nega so indine mama soni. Ne ko ma ngo iye bara nyuma ko nike. Nga mbabe klela en faso la. Halishini ou bien al 600 avec déplacement na kata foro la kata aka c'est-à-dire so kono foro ani lew ngomme nega so nyana mate abulo. Ngamena ke chugo mina nega so kurai ni ya permettre ne iga baraji ba nona kaban iba to me nega so inta meta di mbama aka ke ka era deme na yo nega so ka era deme o fana na kembulo escalier ka kembulo yele nai sabu nya barka nyinni minke mbe bara mina danga den tise ka ke barka te mami no fait tise ka ke bon ce qui fait il faut que ne kan armée ne badugo wi ani kan armée no dugo qualité o de ben deme ka ke note ni ken barakalten kan gata soro dugo tiko barga tiko finalement atobi ki bolonta sugu ya doy nega sotigi ko ne male dan ko ni ayake don ni be fe ka dimba ma problème tala ale aseko kan ke ala bodo ne nega so inta kata na ekle la place la kata di mobile la otara ni nega so yembadium kata dimba ma clé la pour que ala pseka o barga farankan chugum anana to olambole mama soni ne tala sanambugula o sanambugu infanana a francha majanya ko sabe dawla atarane no fe ko berte nan ben wardo e ka dima walma nan ben moto do e kana yirela ni ba fe natike ka kuma nga san ka dima ne ko atigima ngowai mba fe mais amba ke chugo mina nga ese ambe warnu fara nyoka pour ka pseka moto kura soro chugo ambadion okela le 6 novembre moto sanadomi 6 novembre 2017 dans moto installé kana to ola foka nga konyo dogoda kanto sanbugula ambadion ne konyo ke le 14 décembre 2017 mais yani konyo imbeke nye moto inke sharia moto yi ka genye san ka glo moto ina odela ma chama moto indon ni sharia tiki ka moto di na yela dugu kona ni genye yi abe don ni Ustaz Berté ka moto yi nga adamina na chugomi ni yo damina chugodi abe famwa kana bo ola tokela jumei atokela 600 konyo kake konyo kela le 14 décembre membola sanbugula kata konyo nke wairama leda fanfela la ambadion o boli ala anana bo o wairama la kana lafia bugu toujours ne bayen no fe mo ka yoro wi antola o lafia bugu la misri korata kasara la ni bola dugu kono kibita misri koro kuluni dobe ibo kuluni de jigi yani bise kaburudoma wala ni ku yo kuluni jigi dron numa ya fanfe ne jatigila o kumbo yoro de la mais a yoro tigi mo to goto gundola mbadion o ko fedun antola o yoro de la fala nanan kera sege nyenyere ka yoro soro lafia bugu koko terrain saba terrain kele o glambe ko bla misri kama terrain fla ko keso mbadion abe fam antola o de la fogana c'est le 19 mai sona le 20 mai 2019 le 20 mai 2019 en badion ntolanga so dondol la nye convoi de gendarmerie convoi kele onambe jonga so dala ko oluka chef ko mako benna en badion oye neni nga kalande kele oye anyina mfe kangata ko ka chef mako be ana ode kala don folofolay domina neni fama usenga do nyongona adamina na odondi le 20 mai 2019 à quelle salle nationale sungalo de fait 2019 atale insei donc sebe min kombe odo o sebe taibi mba tokoto gundola ambadion oye mo la nyini kambolo o yambla garde à vue de la folo garde à vue de koray ne tara gendarmerie la
anitara police sola kaso bo manga man do glambe o fe kabla nu ye ma mena no kanga ma min sige sige obe o tigi bla okono yani ata don che tribunal la o taramblay abe fam je crois bien à quel un lundi donc sebe nana ay procès verbal glani damene kayira ne na kafo oli kibara do mene konka obe fenga sige sige ni chando wal mani kalodo donc anyo nyi nga we kibara jumaye akone mam o kibara ti dore comme déjà oli sharia ko kuma mene ka kola we adoy kafo mbe fenga sharia tike ni qur'anai ko yala neta kalama ko ala ka atodi nyandu kolo mali ko tesla me jamana ko e pay like wa donc ya soro ale sigilendo general mu fla sigilendo de enkanto o mango we ni ya e pay like ye ngoto manao qu'est-ce que c'est qu'un état laïque? Comment définissez-vous un état laïque? Ni pays laïque no e mali un pays laïque correct du médé. Un état laïque c'est un état qui admet l'exercice de toutes les religions, n'est-ce pas? Sans aucune offense, sans aucune contrainte. Pays laïque de payer, pays minani beb ce qui est au dé pays laïque wa. On est oui. Mais pourquoi me posez-vous la question en me demandant que je ne sais pas si nous sommes un état laïque ou bien un état islamique? Donc, en bas de na yiru la ka fo pays laïque de payer beb ce qui gadina ka pays mina. On a boy ko yala ne be fenga sharia minkao. Ko ne ba boli bede kanwa. Non, mais tout le monde n'est pas musulman, on ne peut pas appliquer la loi de Dieu sur tout le monde. Bête islamé ala ka sharia se ka boli be kan chukoti. Non, ça c'est pas moi. Net no ok. Ala yimi fo o de mamunu sona. Munu sona. Avec au de la c'est pas par violence. C'est pas par acte terroriste. Mais c'est par consentement, c'est par volonté. Ngo abebo an dama o de la ni an dama mi fin de kemi ti ketaye Qur'ana e mi fo o de bebo atigila. On j'en ai fait. Ne vidéo de kaka sharabusan chien ke meduru ngone ya kedola kai. Ko sharabusan chien ke meduru ko manchawa. No me na kacha. O sharabusan chien ke meduru ani awbe munu do kasola peine de mort ou bien abi fin reke madola réclusion perpétuelle. Ulu do manjugu sharabusan chien ke meduru wa. Muna aw ma fa woro takajugu. Ala ta obese ka juga chuko di kasora ala de afo na kon gacha ne kon yake parce que ala de afo ambadun antula ame kuma temet man nyonche kada ce niveau de la wiru yaye chaire la me kan bagani chema na ta bani chanche quoi obi kene kan o iye président etola iye ministre etola mi bi ni chanche obi ni chanche di e ga président ti se ki jagwa ke bla oni chanche abi ni chanche che awdo ko beki ka dineke ni ma sur la mimbe kaka dineke na ya obla otiginye okora jumai vous vous contradisez vous-même okora bika nga yere sosodi ambadium nga nimbela oko halbi ko gane bla garda villa mais okana ke aw bolo ko bay sabu ala ka kira do sur la Yusuf Qur'ana e mi fo ka dona kasola Qur'ana surantani fla aya bisabani dur bisabani woro bisabani wolo bisabani shek bisabani konoton binan keli nabila Yusuf dona kasola nga alabana chokodi donc c'est comme ça ka fiye dina nyema ekit se ka do kasola obi kono ala ka kira do be min dona kasola Yusuf Qur'ana min tafo hal so soltala alifa moi wa dina nyema e se ka do kasola la e se ka mine procureur fait e se ka mine police fait e se ka mine gendarmerie fait ki do kasola obi keo nga min be ode ko fait sebe mi mina ki do kasola ode bi sigi na kololo koni commissaire min koni yimina ki do kasola o commissaire de bi sigi no kololo koni procureur mi ordre di ko ki do kasola juge d'instruction mi ordre di ki do kasola olu be de bu sigi 600 ala bena mon kan na de procureur kon tese ko balde atse ga desa ki kon do kasola nga wallahi ala bena min koni kale la tese ko kon kumbe ale fa moi commissaire mi yimina ki bla garda villa o tese ga desa ko ke elao o bese nga ala kon bela mi ko commissaire kon tese ko fana bal parce que ni mi be semina oboso de lawo obesi la o de lawo yimina o tewa o kon tese ala kon na donc badin ala yo exemple de yira gendarmerie la tuma mena no ni mina shufalo o temena nga shuflana o temena chugodi aw kata nyi ngal ke gendarmerie nationale mi flane ba mako takasara la ko awye oustaz berte mina do mina o
Choufala temena ko chouflana kala tugoti. Akata renseignez-vous. Aita nyiningali ko kala tugoti. O bene ka kuma son dila ka ira aula ala ka jo model dobe ni faratila ulu konna ki ye commissariat walma ni faratila ulula ki ye CBI walma ni faratila ulula ki ye procureur ni faratila ulula ki ye président ni ala sona yere ba la lagal chogo dola min la kal mandi yere la o makorobo abe famo o de kangar fana bedda akeba wi ala ka jon kalte dobe ne ma fa wiya kan folaw de ma fa mana kan folaw ma fa munu bena kana grigara katos non olu kote mais ala ka jon kalte dobe ibi tikeke o kan ibi sigina kololoy abe fam ambadun o nyana yi finalement anga nimbla koy dugu jele minke o yene labla nene no fe mogoy kalande antaraso o kela le 20 mai 2019 ambadun o kelen ko fedun antulatin ka 2019 to tabetin kana c'est 2020 au 2020 na, le 9 ou bien le 10 mai 2020 auquel la date mina auquel nene Sheriff Ousmane Madane Haidara débat mi ko bolo de la ane nyonche auquel la date de la Bamako salo sungolo mais comme Haidara ere abina fa sarana berte de nyawa adjona mawa amason aya den tijan de bla ay débat inke abo kala makaba dans mes toro mi fana soro fana la du o kanga fo parce que ametem mina we mes souffrances en islam nyane mi yen soro toro mi yen soro ni a volume flanay volume folo o kala Maroc arabu e min dane ka do ni nga metru ani ma werew o volume flana o nyane munu soro mali kono ambade o de sen fe toro do yen soro Haidara fana ka débat sen felala ano fema do no fe no ya ka garde do anaka police na ka general do abi fam ne ga fuye nene maka kuma maki jone nya fe de marfay ambade asorla Haidara ka débat o de no fe aka forula do nyumana abi famo maki jone nya ni marfay adamena na udonde hakli be mina wewe kana se tumamena débat ko latigela konen tijan mena débat ke ne dontola kata débat ke tijan fe nanu ye fuel dane kanindo aka police do be ko Abokar jakite toko en kon inte toko en donga ya ko sabe mais Abokar de kanga soro c'est-à-dire o ele fuel choko dola fo isigilen tuma dola abikina fo nyinka kumo ko tellement mafian de do anga oyo kene na ala de kama ne akwa ala kama ngala ba kiritike abi fam ambadim o kela en mai 2020 antola au-delà faut qu'on a c'est décembre 2020 na ala yo staz berte keresege mobile la mafla olu de a mobile insani olu de a 100 deux personnes kelembe jamana ko fe kelembe malila ya précisément Bamako bien Kay abi fam ambadim olu de a décision ta ko be mobile insan ne kuma na e mobile sanga de bertema berte ga shara ko ka jugu donc mobile mba ke shara mobile o connaît ça c'est pas un problème au lieu de don ni osradi donc o ya 100 mobile sona à 1 million et plus 1 million 200 000 ou bien 1 million 500 000 environ ambadion a couleur kunte diamai a couleur kunye couleur werede mais nana domina le 12e mois 2021 plutôt le 12e mois 2020 ambadion ni mobile nke diamai kasoroka seba kan la sharia ostaz berte sikaso ka genya glo akerela mobile continue là avec la circuler sikaso tugo kono ambadion donc kuma fana tiala berte mobile soro sharia mobile ambadion o kuma mi fana woyola o fana kala sababu ye ka kololo fana semma fana tuma mina don dola mboto ngometa dugu kono police munu meto ga sigi tara ko niveau la gar takasra la tan olu ye fie ko ngajo ko afula ngata ni mobile ye deuxième arrondissement na ko nga mobile signaler la olu ye ko mobile do ka nga circuler dugu kono ambadon amakuma chama kala mobile tagatai mais ala ke au deuxième commissaire on est berté comme nyongo donc ata soro donte depuis ene dron a don famille de quoi parce que mobile ko fola aller mais aller ta donner de ta kundo donc du fait atala yene de domike afanama
ako gɛlɛya ka se niveau dɔ la donc a ye ɲini ne fɛ comme yɔrɔw ɲagamulen don et puis encore a bɛ ka maa caman sɛgɛ dugu kɔnɔ donc mobili in influence n k'a essayer ka dɔ bɔ a la ne ko a ma problème t'a la an bɛna solution ɲini a la donc o de y'a to aw y'a ye mobili in tɔgɔ min tun b'a kan ko la charia comme a tɔgɔ tun bɛ ka maa caman siran o ka fɔ la ne taara o effacer k'a sɛbɛn kan la loi du Coran mais synonyme de do a bɛ faamu wa a bɛɛ kɔrɔ kelen mais homonyme tɛ mais o bɛɛ la a ma se ka to yen o y'a yira ne na hali bi ne taalen premier arrondissement na n ka ci dɔ la an badenw o ci in sɔrɔla min fana sen fɛ a n'a kɛla don min na le 8 mars 2021 o don kelen de fana ne ko n bɛ wajulu kɛ radio Lanaya FM 93.1 a directeur walima a tigi o kan ka sɔrɔ Abdoulaye Diko Di Pablo o don de fana na ne suspana ale ka radio so la k'a kun kɛ jumɛn ye n ka can fɔ ne can fɔ in kunna maa fa est-ce ɲankuma kun tɛna sɔrɔ Berthe Sala sa o ye min da ni cɛ in ka can fɔ kama kɔlɔkɔlɔ tɛ aw tɛ se ka foyi kɛ maa la kun wɛrɛ kama fo dɔrɔn k'a bɛ can de fɔ n'a y'o can de fɔ o de y'a suspend kun ye n'a ye can de fɔ o de y'a ka ɲani sɔrɔ kun ye Allahu Akbar ko parce que a bɛ can de fɔ ça fait can de man di aw ye sa kɛ n'i kɔni bɛ maa kɛlɛ k'a bɛ can de fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye jumɛn ye an badenw ne suspend o radio de la 93.1 radio Lanaya FM Abdoulaye Diko Di Pablo a kɛla o don de 8 mars 2021 kun wɛrɛ t'a la koyi Berthe bɛ can fɔ kojugu can dɔw bɛ yen wala i bi a bɛ mɔntɔn k'a fɛngɛ cogoya dɔ la pour que k'a fɛngɛ cogoya ne tɛ se o la o je peux pas ala ye min fɔ o de bɛ fɔ ni kabakolo ye min ta y'a jigi ala ye min fɔ o de bɛ fɔ ni suko bɛ e de bolo suko sisan o bɛɛ ye kungo ye ala kɔni ka can ka fɔ dɔrɔn an badenw n kana na ɲina o kɔ o signali la donc an taalen premier arrondissement la o fana kɛla o kan kelen ye o y'a yira sɛbɛnni min bɛ mobili kan a sɛbɛnni a bɛ ka maaw siran a bɛ ka dɔw siran parce que a bɛ fɔ ko attaque dɔ kɛla yɔrɔ dɔ in na yen fɛ yen attaque dɔ kɛla hɛrɛma kɔnɔ mɔgɔ dɔw fagala yen fɛ yen donc du fait ne ka mobili n ka essayer ka mobili in kɛ mobili civil ye mobili civil écriture minnu b'a kan o gɛɲɛ min b'a la o ko k'a bɛɛ bɔ yen pour que a kana maaw siran an badenw ne ko ma d'accord n'a sɔrɔla ni mobili in de bɛ kan ka terrorisme ya yira ou bien ni mobili in de bɛ kan ka terrorisme ya appliquer ou bien ka terrorisme ya c'est-à-dire comment on appelle défend moi je suis pas un terroriste donc je ne dois pas faire un acte qui puisse être qualifié d'acte terroriste donc kuma bɔ la premier arrondissement la n badenw ka taa tribunal la ne ni procureur taara sigi an y'a kuma kɛ a yira ne na ni wale in tɛ dantɛmɛ wale olu ye min ta ka ne sɛgɛrɛ mais wale de don comme déjà yɔrɔw bɛ kan ka attaquer donc mais ils doivent intervenir n'o ye fɛn dɔ ye qui soit un élément dangereux ils doivent prévenir o man kan tɛ k'a to yen fo ni tiɲɛni kɛla tuma min ka sɔrɔ ka kuma donc ko k'a essayer vraiment tɔgɔ ninnu hali ne yɛrɛ tɔgɔ n k'a bɛɛ effacer ka bɔ mobili kan ce serait mieux a bɛ faamu wa an badenw nka o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ tribunal tilala ka réquisition ɲini premier arrondissement la k'a fɔ u ka ne bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko ka taa lajɛ ni ne ka kɛnɛ walima ni ne man kɛnɛ o de ye kuma ye sisan badenw mobili sɛbɛnlen effacer tɛ dɛ mais ne taara comme on appelle psychiatrie de la CSRF la psychiatrie comme médecin ka taa vérifier n'a sɔrɔ fa bɛ na walima ni fa tɛ na ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi subhanallah ne y'o de fɔ aw ye ni ala sɔnna ala bɛ dalilu yira aw la wagati caman dalilu minnu b'a yira aw la ko Berthe bɛ can kan an badenw dɔw bɛ a fɔ ne kɔfɛ ko ne man kɛnɛ ko ne kunkolo man ɲi ko fa bɛ na quoi dɔw b'a fɔ n kɔfɛ a bɛ faamu mais tribunal ma ta fɔ ne kɔfɛ dɛ a y'a ta fɔ ne ɲɛna ka tila ka ne bila ka taa dɔgɔtɔrɔso de la ka taa lajɛ ni n ka kɛnɛ walima ni n man kɛnɛ pour que docteur ka vérifier k'a yira tiɲɛna nin fa tɛ nin na nin ka kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ a ma bɔ tulonkɛ la ka kɛ sɛbɛ ye o bɛ mun yira e la e ka kuranɛ dayɛlɛ dɛ a suran 68 aya 2 3 4 5 6 n ko a b'o kuranɛ de kɔnɔ a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ko wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ko Muhammadu e ti fatɔ ye fatila Muhammadu e ti fatɔ ye o kɔfɛ kuranɛ suran 15 aya 6 kira welela de ko fatɔ wa qalu a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa qalu ya ayyuha alladhi unzila alayhi zikr innaka lamajnun kira welela kuranɛ kɔnɔ ko fatɔ jɔnnu fɛ maaw fɛ ani maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn na a bɛ faamu wa
an badenw mais ala ye mun fɔ fasatobesiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun ko minnu y'i wele ko fatɔ e ni olu u bɛna ye e yɛrɛ bɛna ye jɔn de ye fatɔ ye aw bɛɛ cɛla kuranɛ y'o de fɔ ka kira lapasa ko fa t'a la mais a bɛ kan ka min fɔ o de tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o de man di maa caman ye fa foyi t'a la fatɔ fili tɛ o fatɔ fili tɛ dɛ o la san badenw o min fɔla kira ma o bɛ ne la wasa a bɛ faamu ala tilala k'a fɔ bɛlɛ minnu ko fa b'i la e ni olu k'aw bɛna ye fa bɛ jɔn de la o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ faamu donc nin kɛla en mars je pense mois de mars voilà nin kan ka sɔrɔ a kɛla o de la ou bien mois de février par exemple comme dɔ in kɛla le 8 mars 2021 donc ne taalen tribunal la a bɛ bɛn peut-être le 12 mars un vendredi je pense donc o ye n bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la don min ko ka taa lajɛ ni fa tɛ n na a bɛ faamu wa an badenw Oustaz Barté ka histoire an b'a jɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ nin ye minnu kɛla ye nka tɔ minnu bɛ sira la ka na ni ala sɔnna n'olu fana kɛla olu fana bɛ fɔ don dɔ la a bɛ faamu an bɛ bi ta bila yan il est 11h59 minutes an kana na don wali heure la n yɛrɛ ka nɛgɛjuru numéro orange 70 03 48 53 an kun bɛ fɛ ka ligne bila direct la mais n'ala ye sini yira an na an bɛ na inshallah ni min bɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye donc n ka nɛgɛjuru numéro 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 o fana de ye n ka whatsapp numéro ye ni maa minnu mako bɛ n na sur whatsapp ni kun ye kulo kɛra sɛgɛ ye bi ye ntɛnɛ ye ala ka sini tarata yira an na inshallah wasalamu alaikum warahmatullah. Siraka bo isazi berite doni siraka bo kurane tibin doni siraka bo adisa tibin doni siraka bo kabago tibin nesu kame isazi berite mo nesu kame kurane tibin karamogo tante wa nejeli kame isazi berite mo karamogo tante wa isazi berite yo che alade sugo da illa che kirade sugo da illa iyere kumi okoli kalanella isazi kilala okoli kalan che kibina zuzi kalanke che alanama